हे प्रभु प्रभु हे प्रभु ए गरीब लोकटा को दया कर प्रभु गरीब लोकटा को दया कर प्रभु तुम आशार प्रभु मु बचे मो पिला छुआ को मो स्त्री की प्रभु बचे यही अवस्था मत खावा को गंडे मिलूनी झील को पुणी मु बाहर को पठेबी प्रभु केमी पठेबी प्रभु आपण को दया नथिले मु किछि करि परिबिनी आपण ही दया दया करो प्रभु तो मां ए मां मो फोन टा देलो हां हां ने 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 ए सुनुच केते बेला तुमको डाकिलनी कहलो रुह टिके जाउची रुह अरे बाड़ी सारलो हो मो साटा टिके दियो तमे परा किछि खाइनो खाली पेटरे कोड़े जीवो हौ तमे मुठे भात खाइ दियो तापर जाके जीवो हो हौ मु तम साट दउछि नियो अरे तमे कोन भाबुछ कौन भाभी आउ काली तो झीलटा जीव बाहर को पढ़ाई ताको केंद्र कुआड़ पैसा आनिक देवी बोली भावुली से जो मो ठेला गाड़ीटा बनवाई जो पैसा गुंडिक अच्छी मो पाखे सेटा को ताको देदेवी ता पर कथा देखा से भगवान को ऊपर आमर तमे तो दिन राति खटुच भगवान कौन तम कथा शुणिबेनी तम दुख कौन दूर करेनि तमे जमारू चिंता कर देखिव सबू मंगल हम ए खाई दियो जाना नमिता मु जाए टे छक आड़े देखे काले भगवान को दयारू कुआड़े कौन होदी किसी गला झीलटा सुरखुरी से केमती पकड़ हौ तुम जाओ मैं आसे देखिक आसे हे भगवान कौन कहबी हम केजन इतने डेरी हेलानी सोइछंती अरे तमे इतने डेरी जाय कोन सोइछ ए उठो सेपट पर झियोटा रेडी हे सरलानी तमे ताको छाडिया को जीवनी की जीवा जी उठो ए नियो तुम पैंट धरो शीघ्र गलो जान रखल इटा रखल बापा बापा तुम एपर्यंत बाहर ना ना मोर ट्रेन टाइम हे गलानी टिके जल्दी बाहर देखु तुम बाहर के ठिया हेची देल तुमको जो रात रे काली जरीटा देइथिली से जरीटा देला मते ए नियो तो पई नुहे कि आ दीटा जिंस काली किणी के आनी थिली ने
ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ମୁହଁରେ ଦଉଥିବୁ ଜମାରୁ ଏଇଟା ମୁହଁରୁ କାଢ଼ିବୁନି ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥା ମା ଲକଡାଉନ୍ ସିନା ସରିଯାଇଛି ହେଲେ କରୋନା ଯାଇନି ଲୋ ମା କରୋନା ଯାଇନି। ଏଇଟା ରଖିଥା ଏଇଟା ସାନିଟାଇଜର ଏଇଟା ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଏଇ ସାନିଟାଇଜରରେ ସଦାବେଳେ ହାତକୁ ସଫା କରୁଥିବୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ କାହାକୁ ଛୁଇଁବୁନି କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁନି ସଦାବେଳେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥା ମା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନିୟମ ମାନିବୁ। ହଁ ବାପା ମୁଁ ତମ କଥା ଆଉ ଆମ ସରକାରଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିବି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବାପା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଚାଲ। ଆସୁଛି ମା। ହଁ ମା ଶୁଣୁ ବାପାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିଦେବୁ ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମନେ କରି ମୋତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ମା। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇଯାଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ି ସାରିକି ମୋର କେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯାଇକି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଚଳିବା କି କ'ଣ କରିବା ଦୋକାନଟା ଦେବା। ଆରେ ତମେ କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଯିବ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ନା ନା ଠିକ୍ କହିଛ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ହଁ ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ମହାଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ହେଲା ତମେ ଆରାମସେ ରୁହ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ହେଲା ଆସୁଛି। ହଁ ଶୁଣ ବେଶୀ ଡେରି କରିବନି ହଁ ଚାଲି ଆସିବ। ରଘୁନାଥ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ 3 ମାସ 4 ମାସେ ଅଛି। ଗୋପାଳ ଆରେ ମାଧବ ନେଇଥିଲା କେତେ 15,000 ତାର ବା କାଲି ଡେଟ୍ ପୁରୁଛି ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବୁ ସକାଳୁ ସୁଦଶ ନେଇ ଆସିବୁ ତାର ଲାଷ୍ଟ ସଇଲା ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଦିলীପ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ କାଟିଆ ଦୋକାନ ତା ଉପରେ ଏ ଲକଡାଉନରେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୋର ସରିଗଲା ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ଖାଇକି। ଆରେ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ତୋ ଝିଅ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି? ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ। କ'ଣ କଷ୍ଟ ମାନେ? ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ ପରେ ବେପାର ଖୋଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଯେ ବେପାର କରିବାକୁ ନିଜ ପେଟକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଶୁଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଦିନ ଆସିବ। ଶୁଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସୁଖ ରହିବ ସୁଖ ବି ଆସିବ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଟେନସନ୍ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଟିକେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବେପାରଟାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଧ୍ୟାନ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଉ ପଇସା ନେବୁ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ତ? ହଉ କ'ଣ କେତେ ନେବୁ? ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଆପଣ ତ ଆଉ ହଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦେବୁ ହଉ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁ ଭଲ ପିଲାଟା ମୁଁ ଜାଣି ତୋର ଏଇ ସାହିରେ ଭଲ ନାଁ ଅଛି ହେଲା। ଇଏ ଗୋପାଳ ଇଏ ଦିଲୀପଟାକୁ 10 ଚଳିବ 10 ନେଇଯିବୁ। ଏଇ ଦିଲୀପକୁ 10,000 ଦେଇଥା ହେଲା ଆଉ ତାରିଖଟା ଲେଖି ଦେଇଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ତମେ କାଲି ମହାଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିବି ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ହଉ ଛାଡ଼ ବସ ତମ କଥା ହବା। ଜାଣିଲ ନମିତା ମହାଜନଙ୍କଠୁ ତ 10,000 ଆଣିଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏପଟେ ଝିଅକୁ ଦେବି ନା ଏପଟେ ହେଇ ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବି ନା ଆମ ପେଟକୁ ଟିକେ ଦାନା ଦେବି। ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ନମିତା ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଏଇ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ତମେ ତ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛ ଭଗବାନ କ'ଣ ତମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଦୂର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବି। ନମିତା ତମେ ବା କହିଥିଲ ଭଗବାନ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ
ଭଲ ବୁଝିଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଦୁଃଖ। ୟା ଭିତରେ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା କରୋନା। କ'ଣ କରିବା? ତା ଉପରେ ପୁଣି ସାହୁକାରଙ୍କର ବୋଝ ଋଣର ତାକୁ ସୁଝିବି କେମିତି? ତା ଉପରେ ମୋ ଝିଅ ବାହାରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ପଇସା ଦେବି? ମୁଁ ଏ ପାପି ପେଟକୁ ଆମର କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, କିଛି କାମ କରୁନି ନମିତା, କିଛି କାମ କରୁନି। କାଲି ରାତିରୁ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପାସ। କ'ଣ କରିବା ଏବେ କହିଲ? କ'ଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା? ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। भात थिले डाली नाही, लंका थिले लुण नाही, पाखे पैसाटे नाही, करज सुझिबा पाई, पेट चाखंड कपाई, लुह बहे धार होई, केमिति सुझिब ऋण सेई। झियो मागे दियो दियो भगारी लगे सुओ, साहुकार जगी बसे चाहे न से काम। पैसा नहीं तो पैसा दबु दया कर मो परे कौन असुविधा असुविधा तो घर को खाऊनु हाँ 10 दिन सारी ड्रेस पिंधुनी भल भल अच्छी पैसा दे ହେଲା। भात हांडी घर मेला केमिति बंचिब, खाली पेट तार बसिची रे चिंतारे से दियरे दियरे मुठाए आहार। दुनिया आगरे सीए हेई गला आजी दोषी, केमिति बंचिब घरे बसी। मनीष पणिया तार एठी करुची रे चित्कार, गला बेले लेखिछि से क्षमा कर दोष मोर। लागिला मो पिला छुआ आउ मो छोट संसार, दियो रे दियो ता मुहे मुठे आहार। दिलीप ए दिलीप अरे घरे अच्छु ना नहीं? अरे फोन टा कल उठौनु कहीं की? दिलीप अरे दिलीप अरे घरे किए ना चिना अच्छी? दिलीप दिलीप ए मां कौन है दिलीप? दिलीप बाबू कोरोना कालर दुख भारी असहाय, हेले आपण आमको बंचे देछन। आपण को टंकारी बेपार करी निजे चली आपण को फेरई देबी बोली भाबिथिली, हेले समय बदली गला बाबू। कोरोनार प्रथम लहरी पर द्वितीय लहरी आसी पुणी आउ थरे लॉकडाउन करदेला। बाबू जदि आपण को टंका सुविधा देखि मु फेरई न पारिली, तेबे मो स्त्री मो झील को किसी कहबेनि बाबू। मो बेपार गाड़ी को नहीं जीवे आकु बिकिवा परे आपण को टंका सब सुझीज बाबू। ये कोरोनार रोग ठारू मनीषर भोकटा दिनक दिन बढ़ी चली। हेले बाबू मु मो परिवार को शांति आहार मुठे जोगे पारिलिनी, हेले मु आपणक साहाय्य पाई चिर ऋणी रहिली बाबू। नमस्कार। हाँ मानुच आज गरीब दिलीपटा भोक उपास मरीनी से मरी जाइछि। मो भली लोभीर
लोभर चापर मरी जाइछि। ए कोविड रोग आगे भोक आज बड़ी पड़ जाइछि। आम मैंने सीना ऋण देकी आम घरे आराम से बसी पड़ुचे आ ऋण समय आसिले आम पाखु जाऊे ऋण मागे आसुचे से ऋण दौरान से कौ हिसाब से दौरान कौ परिस्थिति दौरान से आम बुझा चेष्टा करने आम ऋण दौचे आम पैसा नेबा ऋण नेबा किंतु ये कोविड समय एमती गोटे समय आज कोविड आगे बा यही गरीब लोक बड़ी पड़ जाऊँ भोक उपास मरी जाऊँगी टिके अनेबा मु आउ थे हाथ जोड़े अनुरोध कर मो भाया महाजन घर मालिक दुकान बड़ उच्च वर्गर जो मैंने ऋण दौरान चाप पकातु ना नरे देखिए यही अनेक दिलीप मरीजे भोक उपास मरीजे से मशाणी जगह भी नथिबो। तेज आसतु सरकार सहित हाथ मिसई एम पेट को मुठाई आहार देवा और एम परिवार को हस फुटेवा ना एमती दिल्ली भली अनेक गरीब लोक आहार बिना मरीजे भोक उपास मरीजे कौन कहते एमती भोक उपास मारिबा ना आहार जोगेबा पेट को परिवार हस फुटेबा निष्पत्ति आपणकर निष्पत्ति आम मानकर। जय हिंद जय भारत जय ओडिशा।